125th Amendment by Sini Borok na summa thangman. Sini by thang ni hawo jung Iproland sanna ni kogya BJP IPFT Alliance Fishing T playoy Iproland je sanoi tongmani abo time na bono tui jelango khobja boi thanga no compromise on greater Iproland Tahu कुछ ना कुछ लाकर दूंगा मैं कुछ ना कुछ लाकर दूंगा ना सुनता हूँ दुखा बिनी मोटे हिस्ट्री ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट था एग्रीमेंट से इनकम्प्लीट तामनो तुई चुंग आंदोलन थे मैंने आने को खाई तामनो तुई चुंग थांसंग मनी बिनी कोको नंग छानम ग्रेटर डिप्रोलेन को जरा पाओ 125th amendment ni nomor nan मैं तो जो दिसी आंदोलन का अशोक आंदोलन के नंग हुए थांसंग नन नंग ये तब gue parliament pas lah ya karena dinjak tuh 125th amendment tamu 125th amendment nih kayak 6th schedule nih provision no fuar nani jesuk pano 6th schedule nih provision no fuar di fuar pano bo Bini je aro je profession tongani bonus department rijak phanong thong tai kisa phan rijak phanong thong jesuk phano rijak thong MDC ni tahi mono je tau tongani 30 jon tongani 50 jon phanong klai thong au bai nini tahi mono chung je naimani do phano mo thangnen bagoi do phamo thangjage nung state ni under no ma tongnai Tam hunai ba paragraph 20 B capital double B capital 20 BB 20 BB wo bo ain samnai thangka hangkai aro kobang ma tongo provision rojak tongo bo ain rules samnan thangka hangkai snai Tripura Tribal Areas Autonomous District Council Ain Acts or rules Abro Council pass claimant yagolo Governor Niaro Bini approval in Bagay SN de Bagay Rohona Nangnai Governor in consultation with the Council of Ministers say approval rana aboni meaning hinkai all rules and acts snaman yagulo state government ni yago thangka kaise boro council of ministers abono অনুমোদন রেখে কাইছে bo rules acts abo snam jagne abono ulo samgo mane implementation claim and enforcement claim in the provision 20 BB abo Mizoram state Chakma district council Tripura okay Tripura tribal areas autonomous district council ni bagoi simise engke nung tapu 125th namoi bo abo kaisani ni bagai hurdles songnai belai kara hurdles abo Buini kuno 6th schedule council ni bagai abo kurichin bagai tong Haifano se je 6th schedule area samani north east bo bini fan state government ni je fan tongani abo ni sakawya state government ni khairok ma bai state government ni tahimono maya nangma baise bo je manman isuk mannai orok khnao direct funding ni bagoi state government by central government tau direct funding ngui dong state government no central government je rang rineng hnai kok riman rok tongo o kok rimani bo jora joro ke risukya o rang no release klaya
Tabuk direct funding ya phano je samani rang nung release leka kai draft bai phano check bai phano jotono nung mannai purana nung mannai কিন্তু তাবুক যদি নন ডাইরেক্ট ফান্ডিং খাইফানো নন কক রেখা 1000 কোটি টাকা রিনানি 500 কোটি টাকা রিমানে গুলো থাকই মানো ডাইরেক্ট ফান্ডিং হেকাইনো যে বেবাক তাইকিনা বনো তাই কসাই একলাইনি নর ফাই সপায় नं আভাই কিন্তু ওয়ানসুক এখাইনো জানাই ডাইরেক্ট ফান্ডিং ও নন সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট state government kebengo state government se kebeng manong nagai edisi no kebeng manong chung tamoni bagai tabuk TTA edc amchai tai TTA edc amchai bai nangjak contiguous areas no chung ti problem sano tamgoi Sini baithang ni hawo jeng Tiproland sanani kogya Fia Sini Shadin Tripura Rajanno Tripura Tongmani 15 October 1949 সালো ভারত হাবাই হাবমানি ইয়াগুলো 1951 ইংরেজি বিশিব ভারত হা ইয়ক সামানি ইয়াগুলো পইলা বরক লেখাও जोंहाबो 1949 1951 बरक लेखाव 1951 बरक लेखाफोरनो जों आयें नारनि बरक खायमानि नाव लेखावै आकय नायमानि जों बाय थांनि हावो माइनरिटी थांगा आराय बछर नि बिसिंग जों बाय थांनि हाव माइनरिटी इंगय 1951 36% ताबो उनकाय 31% जों फाइ सखयजा रिसार्च पेपर रगो अरविंद माहातो त्रिपुरा यूनिवर्सिटी नि बिन्दगा तकिसा बिनि एसोसिएट दंगो राजीव गांधी यूनिवर्सिटी अरुणाचल बरो पेपर प्रेजेंटेशन लगा ओ पेपर प्रेजेंटेशन 1998 जरा बरनि एस्टिमेटेड आयंनानि बरफ फाइमानि रायजा चायातुइ बरफ फाइमानि 8 लाख बरफ फाइव 2002 जरा आयंनानि रायजा चायातुइ बरफ फाइमानि 3,25,000 किन्तु जों साइमानो तिनि हास्तेवबो अरबो जतनो साबो तिनि अरा भाइकुनु जों जालग्रिने जों अवहाय खलाय जुदि तंखांकाय जों जिनि जेता परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन तंगानि 31% ताव साइमिया 2026 बिसिंग पॉपुलेशन सेंसस गनन को ओ सेंसस जिनि पॉपुलेशन परसेंटेज उसुक डाउन नो आफुरसे जों साइमान नाय जों बजागा सकपायका जों अमति खलाय कंटिन्यू ओंखांकाय आवति खलाय जों तंगाय तंखांकाय बायथांनि हावो बांग्याते ओंखांकाय सालसा जों जिनि परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इनसिग्निफिकेंट ओंखांनाय ताबुकनो कुबांमा कन्स्टिट्युएंसी दङ जेमन चोरिलाम कन्स्टिट्युएंसी 37% सै आरनि जिनि वोटार्स जिनि बरकनि वोटार्स चोरिलाम कन्स्टिट्युएंसी बुइ बुट रियां काइसे नं पायां दङ ताबु आभाय ग्लाय निनि परसेंटेज डाउन नंमानि यागुलो औरो एसटी रिजर्वेशन तंखानो बुइनि बरक बुट याकै नंमान यांके बुइनि बरक जेना बसारिबो बनो एमएलए एमबीसी खिनैता गिसुं तंथगय बायथांनि हावो जों तिप्रलेन सानिया जिनि बरक ककबरक सानाय ककबरक साया जत तुई तिप्रसारक जों सालसा कमरनाय कमरनानि हिंगाके बाक्सा मानसुगु तामो कमरनाय हि साइदं
লক্ষ বরক দङ 13 লক্ষ বরক দङ বাহেগলে কমনাই সাল সাবে কমনিয়া তাকরে উকরো তাবো ভারত হাগতরনি যত জাগানো চিন বরক থাंजाक सामुं थांनायनि बागै बरक उंलिया के आरनो काजाकनाय बरजकनाय तंग्रुकनाय आफायक्लाय चिन बरक तंनाबले गोबां माथाबो आंनि हिसाबाव गै लाखानाय बुंनाय उंनिया फाइसिंनि हायद्राबाद शिलं गुवाहाटी बेंगालुरु दिल्ली उनके बरक आरो जदि तंग्रुखा उनके आरनो काजाखा बरजखा बुनि बरक उनके तो आहायक्लाय तुरुक कमरनाय आबो बिसिसा बिसिंनि कगया ताबक एमने से काइजे सितन तंखा बिसिसा बिसिंनि कगया ताइ रमदि ताइ मनो 200 years 300 years 500 years जे फाइ दंमानि आबो खाय जों मानसुंना नांनाय जों जदि अबनो कन्टिन्यू थं जे तामनि तंथं गाकाय जिनि बायथां जे वानसुंगानि 2021 जों जे थानसां लैमानि तामनो तै थानसां लेखा त्रिपुरालेण्ड स्टेट 2009 नि जिबि त्रिपुरालेण्ड स्टेट सामनाय फैका 2009 नि जिबि आईपीएफटी त्रिपुरालेण्ड स्टेट सामनाय फैका बरक सपोर्ट लायका त्रिपुरालेण्ड मानना नांनाय मानि आखै जों कमरनाय नैनो सपोर्ट लायमानि आं आबोनि कगनो सानान थांगा हंगाय जेफुरु 2015 21 सेप्टेम्बर नि सालो आफुरुनि जे आईपीएफटी नि सुप्रीमो सामानि सांबादिक न प्रतिबादी कलमनि कामान चाइले बन्दुक पाइनाय आबो पत्रिका ताउ दङ तामख्लाय लेखा आबोनि यागोलो जों थांबाय बनो रिक्वेस्ट लेखा निनि आबोनो नों उइद्र खालायदि जों कामान चाइले बन्दुक पाइया जों कामान न नायु वो उइद्र खालायलिया आबोनि ताइ बनो उइटनेस साव दं जे रांचाक थां हिजाकनाय सनातन देव बर्मा डॉक्टर विजय देव बर्मा प्रफुल्ल देव बर्मा पार्थसारथी देवरूपिणी आं बायथां ताइ तांनि बिनिबुङो आगे टीएसएफ नि जनरल सेक्रेटारि मानदायनि आरो बिनिबुङ पक दंखा बबो खरसा दंगानि जों जत आबोनि उइटनेस आबोनि बागैनो 2015 अक्टोबर जों आनि प्रेसिडेन्टशिप त्रिपुरालेण्ड स्टेट पार्टी जों जेन त्रिपुरालेण्ड याखारमै यांगनानि पार्टी नि बुंसे त्रिपुरालेण्ड स्टेट पार्टी नै 25 अक्टोबर 2015 नो जों एस्टाब्लिश खालायो आबोनो रेजिस्ट्रेशन खालायो अब हंगे कायसा पार्ट फिया 2018 4 तारीख जनवरी आईपीएफटी बीजेपी अंगंगु अलायंस को दिल्ली वो ओ सालोनो जोंगो प्रधानमंत्री मोदी बे मालायो त्रिपुरालेण्ड तुयै बर खायांगो अलायंस पाइलेया आफ्रु ओ अलायंस अब बर जों त्रिपुरालेण्ड करि हियाके जों तिनि बरनो से जों थांनानै हियाके बा जों त्रिपुरालेण्ड करिखाय नरबाय अलायंस नि हियाके आबो कायसे चान्स संमानि जिन बगै त्रिपुरालेण्ड माननानै बगै 4 तारीख जनवरी 2018 कायसा रांचाकनि सेप दंमानि आओ जों केप्लारिखा मोडालिटी कमिटी बिसिङो ताइमनो बिसिंति क्लायै ताम मानखा आबो त्रिपुरानि बरर कामगुनि साइबा पिया बीजेपी आईपीएफटी अलायंस बिसिंति क्लायै त्रिपुरालेण्ड जे सानै दंमानि आबो ताइमनाबोनो दुइ जिलांग खब जाबाय थांगा ताबुक जरा जुदि सागानखाय आईपीएफटी अलायंस नि उलो थांनाय 5 বছর 2018 सिमी 2023 22 जुदि नाकि आफुर 5 বছর
তাবো 23-24 2 বছর 7 বছর তখা আইপিএফটি কিন্তু কাইসাফানো সে এঙ্ক করি আন্দোলন করি বরক সে তাবো 125th অ্যামেন্ডমেন্ট তুই বরক তাবো থাঙ্গই দিল্লিও হোম মিনিস্ট্রি মালায়ু মেমোরেন্ডাম সাবমিট লায়ু ওখানে ধরক মেমোরেন্ডাম সাবমিট লায়ু 125th ন তুই যে পলিটিক্যাল পার্টি ত্রিপুরাল্যান্ড তুই পইলা দাবিদার পইলে দাবি খাইনের তিনি বরক 125th amendment of the 6th schedule to the Constitution of India আবারও যে সানলাই তংসিল ত্রিপুরাল্যান্ড হিনে ওখানকে আবার তিনিও করিবলে কাইসা তো কোনো আন্দোলন করি অ্যালায়েন্সও দङ হ্যাঁ সরকারও দङ বিজেপি পাই 2021 another chapter upgradation of Tirupuraland state aboni nomenclature slayo yakoi Greater Tirupuraland abon sang kisama sanai 2021 18 December Tirupuraland State Party by Tipra the Indigenous Progressive Regional Alliance NGO bini je chairman tongmong by President Tirupuraland State Party ni kaisa agreement tingo para 4 of the agreement sujak tongo je kuno political party by kuno organization by alliance men thanga angkai Tirupuraland State under Article 3 of the 3 of the Constitution of India 2 and 3 of the Constitution of India kuriye kuno agreement langyonga kuno alliance manglak nai tongo aboni wala sungnuka pura sungbalai tongthogo o jorawo je no compromise on Greater Tirupuraland under Article 2 and 3 of the Indian Constitution যতন আপন বাই খাবো সাকা যতন বখারি কক্সালাইকা যতন বখারি বুটলিকা 2021 এবং of 2021 general election to the TTIDC 2021 Tirupurani bai thangnei kuno registration korini bagai common symbol manya President Tirupuraland State Party common symbol bagai State Election Commission ni thani apply claimani yaklo se nini anaros symbol ne mano President Tirupuraland State Party approve ang by thang ani signature by Tirupuraland State Party ni ticket by tabuk JMDC tongani ro borok pai phaiye sarkar গঠন লেখা এডিসিও সরকার গঠন লেখা আরো খরক নই এমডিসি সিমিসে Tirupuraland State Party ni এমডিসি ya borok ngakai borong gunang chairman Jagadish Debbarma ngai borong gunang এমডিসি Umar Shankar Debbarma বাকি তো যত Tirupuraland State Party ni এমডিসি সে কিন্তু 2021 লাই থাঙ্গা 2022 June July ni simi ngai changokha constitutional solution no compromise for Greater Tirupuraland ingena constitutional solution constitution ni 395 ta article tongnung bo article ni bisingti klayoi nini borok ni bagoi solution nai abo kunung gokri 2022 ngai 2023 5 sakanga kaino abo ne ulokai turuk klaibo Tripura के लिए कुछ न कुछ ला कर दूंगा इंतंशु तब कुछ न कुछ ला कर दूंगा मैं कुछ न कुछ ला कर दूंगा सुनता लुखा 2023 तो एमएलए हमले फैले क्या गता ही मनो 13 जन एमएलए फैका ताम कोई 13 जन एमएलए फैया बोई 19 जन एमएलए फैमिया 19 জন এমএলএ ফাইমান খামু প্রপার তাইবো যদি আম জগই কাহাম বরকনো
কনস্টিটিউয়েন্সি নি বড়রক ন যে এলাকাও যেটা নির্বাচন এলাকা তখনই আরো নি বড়রক নি মুসুমানি বড়রক ন যে বড়রক ন রেখাকাই পাই খামু যে বড়রক ন রেখাই অবড়রক ন তার বলে পাইকলাক বিমান কখনা ওই যদি ক্যান্ডিডেট রেখাঙ্কাই 2023 ও ত্রিপুরা মথা পার্টি 19টানি কমাইয়া आं चैलेंज रिसाव सर अब के बोबा गिरादा स्वयं ब बिनि मुसुक तै दिखना ना जे बिनि दाने बने हमने बन मुसुक आंगाव सामिया बनो अब बनो रियो और सिंगल हैंडेडली इनको नाजाखा ताई बनो डिसीजन नाजाखा बो आगे बो साबो जे अब आनी बदल अबदल नि बागै आं रांसुबायो आंनो आपनि फाइनल जे माने पॉलिटिकल फाइनल डिसीजन आं ननाय ब कखनो सासाव गाबो तो गाहाकले नाका एंकाय 19 जन जदि फाइगांगे ताम खामु जों सरकारनो तेसा आन्डार प्रेसार थनिमान खामु जेटा जों तिनि तावबा सान थांगाय ताइमनो 2024 28 फेब्रुआरी और कथम लाइका 28 नो दिल्ली थांका ओंगाय 2 तारिख मार्च नो कायसा बिनि मते हिस्टोरिक ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट हा जे एग्रीमेंट से इनकम्प्लीट आरो हिस्टोरी नि कक साजाक दंगो कल्चर नि कक साजाक दंगो इकोनॉमिक डेवलपमेंट नि कक साजाक दंगो लैंड राइट्स नि कक साजाक दंगो लैंग्वेज डेवलपमेंट नि कक साजाक इकोनॉमिक डेवलपमेंट नि कक साजाक दंगो किंतु इन जे आसक साजाकमानि बिसिंगो ओ ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट बाहायक्लाय इम्प्लिमेंटेशन नाय तामो तामोनो खबो इम्प्लिमेंटेशन नाय अकक तो सुजाक करी बुइनि एकॉर्ड नायदि बुइनि एग्रीमेंट नायदि एग्रीमेंट नि कक प्रथमा थासिं जे सामान के एग्रीमेंट नि कक प्रथमा से एग्रीमेंट नि जे कक प्रथमा दंगानि कक प्रथमानो फुआरय गाहामक्लाय साबो ओंगायसे दफ्तर बाहायक्लाय बनो इम्प्लिमेंटेशन खालायनानि दफ्तर बनो बाहायक्लाय साम दांनानि आबो फुआर जागय डिटेल साजाक दं ओंगाय नेक्स्ट ओंगाय तो once agreement has been signed it is the stage of implementation किंतु इन जराव होंगाकाय जे एग्रीमेंट साइन लुंखा किंतु स्टेज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ताऊ सपायको ताम गय दिस एग्रीमेंट was a incomplete agreement was an incomplete agreement आबोन बागैनो इम्प्लीमेंटेशन को फाइमिया ताऊ सालायलाय मा दङ बाक्सा सालायनाय मिसिं सावो जे 125th amendment of the 6th schedule to the constitution of India माननायखा अब माननायखा किंतु इंटरेस्टिंग पार्ट हेंकाय जे थांगय कक सनाय र बाय थांनो जे बरक स्टेक होल्डर नि कक सनाय बरक से कक सालाय दङ किंतु गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नि तरफ थके होम मिनिस्ट्री नि तरफ थके कायसा कखन सालाय इंटरलोकेटर फाइनाय इम्प्रूवेशन थानावो चीन और जे मथानि तरफ थके जे कक साजागो किंतु होम मिनिस्ट्री नि सिमि कक साजा गया कारण बरक से अल्टीमेटली फाइनल कॉल नाना या फाइनल कॉल नाना रक से अकक सायंकाय नों आं सावै कुनु आपनि कुनु वैल्यू गुरि अकक नि गाबो बुजिना नंगाय ओंगाय आनि जे कखा आइसे जों जे दाबुक जे गय दंमानि टाइमनो तामनो तुइ जों आन्दोलन फैबानि आनि कखायसे तामनो तुइ जों थानसांमानि आं नायनाय मानिबा जे मानैनो तुइ थानसांमानि अ मानैनो से पगय थांगा तिनि दैतो ताबुंगे ताइखौ मोनसे सालाय दंसो बेदेक बुपुरासे कंसिबो ताइमनो इम्पोर्टेन्ट मान दंसिबो किंतु बिनि जे ताइमनो बुफांनि जे आसल बिनि याफां कोर डिमांड बिनि कगन आं सानो ग्रेटर टिप्रलेन बजागा तो निनिंको आ टिप्रलेन स्टेट पार्टी बाय जे एग्रीमेंट सय खालायमानि the agreement between Tipralan State Party and Tipra has already been violated.
nungno jodi agreement violate like engkai ang signatory beklai abon ba tam kaisine one side to the violate engkai that agreement automatically stands violated nung jemon subai abono infrastructure klaika mane meaningless laika ang ba abono tai ingo klai malia ahia deba angkai ang je tabu ingo klai tongmani tai ngono agreement de kok sai tongmani nung abono samuno nangdegya okay nini je core demand tongmani se abo tai ngono core demand tongmani Tipraland greater Tipraland je nini core demand tongmani tini core demand tui de kok saya core demand tui kok saya angkai tam goi o de tai ngono nini je kongmani tai ngono agreement mani tamro meaning tongaro 125th amendment no manna ni bagoi jodi china andolon kai asuk andolon kai nangule thansang nan nangyable oboto joto tai ngono BJP habdi BJP haboi sate 125th amendment ready rikhamu 125th amendment manna bagoi thansang nan nangya 125th ni bagai mongnai Karbi Anglong Autonomous District Council ni bagai mongnai Garo Hills Autonomous District Council ni bagai mongnai tai hibono Jaintia District Council ni bagai mongnai obo to sini bagai simia ga aboni bagai le tamu alada khlai dong tai thansang na nangba already abo to it is the process tabuk tamgoi parliament pass laya asumno jodi abono jodi nini jodi ngai parliament tamgoi pass laya ani ko khaise 125th amendment by sini borok na summa thangbanla tabuk je babe nini nung je sanmani chikon sanmani nung ruzagya angto roman script no tui asuk din andolon theka tinibo অজাগনত CPIM বঙ্গে আমল 35 বছর 25 বছর বড় সরকার চালাঙ্কা বড় বাবন তাই বড় কোন করে লাগিয়া পবিত্র সরকার কমিশন খা ল্যাঙ্গুয়েজ কমিশন খা কুমুদ কুন্দু চৌধুরী ল্যাঙ্গুয়েজ কমিটি খা কমিশন খা সামাচরণ ত্রিপুরা কমিটি খা Commission kha jottono roman script ni favor ang ko rojak tai mano boroni recommendation rojak aboni yagol be ongnya sini bagoi CPM bo abhaino INC ba abhaino Indian National Congress ba abhaino sini bagoi tabu BJP ba abhaino borok ni samung tangmani bai borong ni samung tangmani deviation kuri chin bagoi ngakai ngai obo no chung wan sung na nangnai le chung bahai klai chung fight back thainani ta kaise ko ngakai ti prasarok ni sentiment no boroni bukhano slagoi borono taimono o dabi rokno tibi oi andolon khlayo andolon te se sobsa buthare ribo Tibra saruk ni bakhano subai ribo bukhuk bai simise o tabuk je tung tabuk je jinuk mani IPFT Tibra motha INPT ni koknang teksia ulo sanam bukhuk bai simi Tibra saruk no thansang ni Tibra saruk no taimono thansang ya chung man lakno ngai nung jodi thansana ungdi hinsa kai tamgoi nung Tibra nini agreement Tipraland state kri tamgoi greater Tipraland kri tarmane nung ya ka IPFT 2018 ya ka nung khai 2024 ya ka that is the difference aboni ya gno sung hinai tongo je tahi mono chung taisha nai karana 2026 nini tahi mono delimitation of the assembly constituencies and Lok Sabha constituencies phaidong abon bagoi to what extent are we prepared tai mono borok
population census ngui dong adong sumari ngui dong onek jini phasingo kaham kle yangni beskangni uklokni fikung tui jono tahi mono kubangma jini sumung phai dong jong bahekle abrono solution khlainai আর থেকে সে কখনকে আঙ্গব সারা মুসুগো তিনি যদি তিনি দফানি বাগৈ দফা তিনি জরতুই তামুং নাই আবো যদি তিনি যদি ওয়ানসুক মায়াঙ্গাই 75 বছর সাসাও 75 বছর হলো ওয়ানসুকো 75 বছর চুং উকলগুসরিকা 75 বছরিয়া তাবুক যে জায়গা চুং ফাইসাকইকা তিনি ওয়ানসুকই তিনিনো চুং ওয়ানসুকনেন করুংনা নাংনাই তিনি নো চুং তামু খ্লাইনাই দফানি বাগৈ দফানি বড় বছর কাইসাবা হেকলে চুবাবই চুং চিনি তাই মনো ত্রিপুরা স্টেট না মান্না নাংনাই আবনি বাগৈ চুং কোনাই আবনি বাগৈ চুং চাইতি উমনা নাংনাই তাই মিনাইবা আইপিএফটি ত্রিপুরা লাইন সানিয়া কে চুংতাই সানিয়া ত্রিপুরা মথা পার্টি ত্রিপুরা লাইন সানিয়া কে চুংতাই সানিয়া বড় সাবো চুং আবো আপাতত সানিয়া এঙ্গো তাই মনো তাবুংনি বাগৈ চুং আবো তনিগ্রানাই চুং 125th amendment নানাই tamungoi nung tamun baga ke perai toni tamungoi nung bono tamung baga perai toni ani ko khabo sing nung tabu abo nanai leng tai mono ti prasarok ngai te sen leng onai abo wansu te tongo tini no sung jodi ti prasarok ni future tinang abo no de wansu bai tini no jodi decision nai mi ang kai sung belai ukru usui thangnai sir tongya bole ani loke borok manna nangai bole ang sawi tongo asuk sawi tongmani ya kono bo keo khorong yasak ya khobole khorong yasak nai tongna nangnai ang sama bai siming englak je bororo tai mono tatal sawi yakoi bekas lagoi yakoi ojaga tui phega nung borok utau kak ya khobole kakakha srai lugui tongo je oboni oborok bising titai ti pralen manlia nung BJP bai tabo haboya koi sarkar khawi tongo bini noga haboya koi nung tipralen sanan mo thak thangka boro taw saimeno boro tipralen sanliam le taw to boro 125th amendment sano boro tipralen sanlia ani ko kha hse ang khorang khlai tongo khorang mo sawi tongo khorang mo sawono o khorang no yasak laikang kai jung teusa tipralen sanai mame tam sanmai yang naba tipralen to abo constitution ni kaisa article ni bising gisi tongo abo sanmai mane ya bhaiya jung jodi sanya hangkai jung man yang nai telangana man thanga salsabi mania jharkhand man thanga salsabi mania jharkhand sanoi tongru जेफ्रु आंदोलन खाइ तंखरु लालु प्रसाद यादव सावो आनि साकातै ट्रेन थांगां गाकाइसे आं गरिफुरुसे नर झारखंड मा माननाय नाय पिया बत कथां तंतुतिनो झारखंड हास्ते आसाय खाबले ताइबो हास्ते आसाय खाबुन यागलौले ngai tam ngoi chung heman yang nama jung oro tongthogoi haste sanya chini borok komornai kha jung bharat habai hapani common bagai de hapa bharat habai hapani bharat ha suno protection dithum jini right tamani rithum abon bagai se jung bharat habai haule bharat habai hapani je phatarni borokno narba koi angoro kokthe sanon phatarni borokni koksa akene sono samprodayik no phatarni borok ni bagai nungano samprodayik hinmaya nung nono manawta phunukable nggak je manawata norok phun jakha je noroni karone jung baithangni hawa jung minority mangka jung jemon baithangni hawa minority ma hai norogota bu jung chini bagai jung je pura haste san tongo chini borok nam thangnan bagai o haste saman jagao je borok phai chini hawa jura minority kleka norobochin bagai tabu haste san norobochin bagai haste sani jung jemon norok phai tong phai ka tau sadi jung phaiman bagai borok ha kesapka tong kesapka chamung kesapka beba kesapka borok no haste re 20 Sarkar nei norbo sin khokti. 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 20
जों तो सम्प्रति शान्ति सम्प्रति इंगुइन तो नरक न हाब्रि वै मानवता फनु काबले ना असम्प्रति असम्प्रति जे ताहि मानवता नि बागै नर बचिन बागै हास्ते शान्ति ताबो बरता कमर्थम सर इनके प्रमथा तामा अवेयरनेस कैंपेन खलाय बुट साननो आबां साइमिया आबो ति प्रमथा नि सुप्रीमो नो सुंदि आबो ति प्रमथा नि ताय आदम तंनाय रंनो सुंदि आं आबोनि अककनि आं ताहि बनो रिप्लाई रिमिया कारण ति प्रमथा नि जे स्ट्रेटेजिस नामनाय आं नामया ति प्रमथा नि बेनि जे पार्टी पॉलिसीज नामनाय अ पार्टी पॉलिसीज नाममानि वांगरि गाबोनि बागै पार्टी इंटरनल पॉलिसी बरकनि नाहारमुं बरक तामो थां सावनै ताइमनो लुकरकनो आबो सावै माननाय बरनो सावै माननाय आं पार्टी पॉलिसी नि पार्ट बया आं आबो सावै